অযোধ্যায় গিয়ে চায় পে চর্চা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আজ শনিবার সকালেই তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন, সেখানে গিয়ে বিমানবন্দর, তার পাশাপাশি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন এবং সেখানে গিয়েই চায় পে চর্চা করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এক চাওয়ালার ঘরে আর এক চাওয়ালা, চাওয়ালার বাড়িতেই আর এক চাওয়ালা, সেই ছবি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি পৌঁছে যান উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাড়িতে। তিনি যান, তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী আসাতে বেজায় খুশি হয় মীরাও। অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর এই চায় পে চর্চা, আজ সকালেই সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি পৌঁছে যান এবং আজ চাওয়ালার বাড়িতে আরেক চাওয়ালাকে দেখা যায় এবং সেখানে গিয়েই উজ্জ্বলা প্রকল্পের যারা সুবিধাভোগী তাদের বাড়িতে পৌঁছে যান নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী আসাতে বেজায় খুশি হয় মীরাও। এবং এই আজ সকালবেলাতে সেখানে গিয়েই একদিকে যেমন অযোধ্যা ধাম যে রেল স্টেশন তার উদ্বোধন করেন, অন্যদিকে মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তারও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরই তাকে চায় পে চর্চা করতে দেখা যায়। উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগী তাদের বাড়িতে পৌঁছে যান সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে চা খান এবং তাদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। চাওয়ালার বাড়িতেই পৌঁছে যান আর এক চাওয়ালা। উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাড়িতেই নরেন্দ্র মোদী, সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, তাদের বাড়িতে পৌঁছে যান, সেখানে গিয়েই চা খান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সামনে পেয়ে বেজায় খুশি মীরাও। সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। मीरा माझी मोदी आए जी। क्या पूरा समीकरण रहा जब वो आए? क्या आपने कहा? क्या बैठे यहाँ पे? क्या क्या बात हुई आपकी? जी वो आए, बैठे हैं, पहले मेरे बच्चे लोग से पूछे हैं, मैंने उनका हाथ जोड़ा, अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। तो बोले क्या बनाई हो, मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो बोले कि और कुछ, तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना। तो मैंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से। बोले बहुत मीठी चाय है। मैंने कहा कि मेरे हाथ से मीठी बनती ही है। हाँ। और क्या कुछ रहा? उज्ज्वला योजना का लाभ आपको मिल रहा है? परिवार में कितने लोग हैं आपके? मैं थी, मेरे पति थे और मेरे 2 बच्चे थे, मेरे सास, मेरे ससुर जी। तो पहले की जिंदगी कैसी थी और अब उज्ज्वला योजना के बाद की जिंदगी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। पहले कैसे जीवन बसर हो रहा था आप लोगों का? पहले हम भट्टी पे बनाते थे खाना जी। और अभी जब उज्ज्वला योजना मिल रहा है आपको लाभ, कल से आप बता रहे हैं जी, अब कैसी जिंदगी होने वाली है? गैस पे खाना बनेगा? अब हमको और थोड़ा टाइम मिलेगा, अपने बच्चों में थोड़ा टाइम निकालेंगे। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है जी।